Prag, prva velika stanica na mom putu ka Americi, jer za nekoliko dana počinje avantura o kojoj sanjam godinama, Ruta 66. Ali pre američkih drumova želeo sam da vidim kakav je danas grad o kome svi pričaju. Jedni kažu da je i dalje bajka Evrope, drugi da se potpuno promenio. Čika Story je urednik emisije. Ovo je početak najvećeg putovanja koje sam ikada započeo. Na putu ka Americi boravio sam jedan dan u Pragu i iskreno, mislio sam da će ovo biti samo još jedno kratko usputno zaustavljanje pre leta. Par sati šetnje, nekoliko kadrova i nastavak puta. Ali posle samo nekoliko sati ovde, počeo sam da se pitam, da li je Prag možda jedan od najlepših gradova u Evropi? Dobrodošli u Prag, glavni grad Češke Republike i jedan od najposećenijih gradova u centralnoj Evropi, sa više od 7 miliona turista godišnje. Zanimljivo je da uprkos ogromnom broju ljudi, Prag u većini delova ne deluje haotično kao neke druge evropske metropole. I upravo je to bio moj prvi utisak ovde. Prag na prvi pogled izgleda kao raskladnica. Međutim, kada provedete malo više vremena u njemu, shvatite da iza te lepote stoji ozbiljna istorija i veoma specifičan način funkcionisanja grada. Saobraćaj postoji, turisti su svuda, ali grad i dalje uspeva da zadrži osjećaj normalnog života. Prag ima više od 1000 godina istorije i nekada je bio jedan od najvažnijih gradova Svetog Rimskog carstva. Ako ste prvi put u Pragu, očekivat ćete klasičnu turističku destinaciju, ali veoma brzo ćete shvatiti da ovaj grad ima potpuno drugačiju energiju. Tokom vekova ovde su se mešali češki, germanski i habsburški uticaji, a ono što je fascinantno jeste činjenica da je veliki deo istorijskog centra ostao sačuvan bez velikih razaranja tokom Drugog svetskog rata. To znači da danas ne gledamo rekonstrukciju starog grada, već originalnu strukturu koja i dalje funkcioniše. I možda je upravo to razlog zbog kog Prag deluje drugačiji od mnogih drugih evropskih gradova. Jedna od glavnih atrakcija ovde je astronomski sat iz 1410. godine. I zanimljivo je da taj sat nije poznat samo zbog izgleda, već i zbog načina na koji funkcioniše. Pored standardnog vremena prikazuje položaj sunca, meseca i različite astronomske podatke. Ali ono što ga je pretvorilo u turističku atrakciju jeste mali ritual koji se dešava svakog punog sata, kada se okupljaju stotine ljudi čekajući da vide mehanizam sata u pokretu. I upravo ovde se najbolje vidi koliko je Prag turistički popularan. Međutim, čim se udaljite nekoliko ulica dalje od glavnih atrakcija, atmosfera se potpuno menja. Manje ljudi, manje buke, lokalni kafići i mnogo opušteniji ritam grada. To je jedna od stvari koje su mi bile najzanimljivije kod Praga. Turističke zone postoje i veoma su intenzivne. I pored te činjenice, grad nije izgubio svakodnevni život zbog turizma. Jedna od najpoznatijih tačaka u gradu je Karlov most. Most je izgrađen još 1357. godine i vekovima je bio glavna veza između starog i malog grada preko reke Vltave. Dugačak je nešto više od 500 metara i ukrašen sa 30 statua, dok se originalne figure čuvaju radi zaštite. Tokom dana most je pun turista, uličnih svirača i prodavaca, ali rano ujutru ili kasno uveče atmosfera postaje potpuno drugačija. I iskreno, upravo tada Prag izgleda najbolje. Ono što dodatno utiče na doživljaj grada jeste period godine u kojem dolazite. Proleće i jesen se često smatraju najboljim periodima za posetu zbog prijatnijih temperatura i manjih gužvi. Leti je grad znatno puniji, dok zimi Prag dobija potpuno drugačiji izgled. Prvi deo grada koji većina turista vide jeste Stari grad, istorijsko jezgro. Ovde se nalazi čuveni Old Town Square, trg okružen gotičkim
baroknim i renesansnim građevinama koje su opstale vekovima. Jedna zanimljiva stvar vezana za Češku republiku jeste valuta. Iako je deo Evropske unije, zemlja i dalje koristi češku krunu umjesto evra. Zbog toga Prag često deluje pristupačnije od gradova poput Pariza, Amsterdama ili Minhena. Naravno, u samom centru cene su više, posebno u restoranima oko glavnih atrakcija. Ali čim se udaljite nekoliko ulica dalje, moguće je pronaći dosta povoljnije opcije za hranu i smeštaj. I upravo tu mnogi turisti prave grešku. Ostanu isključivo u starom gradu i praktično ne vide ostatak Praga. Druga česta greška je izbor restorana u najprometnijim zonama, gde su cene više, a kvalitet često slabiji. I treća stvar, ljudi često podcene koliko Prag zapravo zahteva hodanja. Grad deluje kompaktno, ali ako želite da vidite više od glavnih turističkih tačaka, vrlo brzo ćete napraviti ozbiljnu kilometražu peške. Prag je generalno veoma bezbedan grad za turiste. Kao i u većini velikih evropskih gradova, dovoljno je obratiti pažnju na stvari u gužvi i u turističkim zonama. Ali generalno grad ostavlja utisak uređene i funkcionalne sredine. Jedna stvar koja često ostane u senci kada se priča o Pragu jeste hrana. Češka kuhinja je dosta bazirana na mesu, supama, sosevima i knedlama. Jedno od najpoznatijih jela je svičkova, marinirano meso u kremastom sosu uz knedle kao prilog. A kada se pomene Češka republika, teško je zaobići priču o pivu. Ova država ima jednu od najvećih potrošnji piva po glavi stanovnika na svetu, zbog čega su pivnice važan deo lokalne kulture, a ne samo turistička atrakcija. Često se postavlja pitanje, da li je Prag precenjen? I iskreno, razumem zašto neki ljudi imaju takav utisak. Ogroman broj turista, gužve i popularnost na društvenim mrežama lako mogu stvoriti osjećaj da je grad previše razvikan. Ali, sa druge strane, veoma je teško osporiti činjenicu da je Prag jedan od najbolje očuvanih istorijskih gradova u Evropi. I mislim da odgovor zavisi od toga šta očekujete. Ako tražite prazne ulice i mir bez turista, verovatno ćete se razočarati. Ali ako vas zanimaju istorija, arhitektura i atmosfera pravog starog evropskog grada, onda je teško reći da je Prag precenjen. Jedno od čestih pitanja je i koliko je dovoljno dana za Prag. Za osnovni obilazak glavnih atrakcija 1 do 2 dana mogu biti dovoljni, ali za opuštenije istraživanje grada i pravi osjećaj atmosfere 3 do 4 dana imaju mnogo više smisla. Sve zavisi od toga da li želite samo da čekirate lokacije ili da zaista osjetite grad. Dok završavam ovaj dan u Pragu, već razmišljam o sljedećem koraku. Sutra letim za Ameriku i cijela priča se potpuno menja. Na mom prekookeanskom putovanju ka Sjedinjenim Američkim Državama, gdje ću voziti motor legendarnom rutom 66 od Čikaga do Los Angelesa, ovaj kratak boravak u Pragu pretvorio se u mnogo više od običnog usputnog stajanja. I možda je upravo to najveća vrednost putovanja. Ne samo destinacije, već trenuci između njih. Ovo je bio samo jedan dan u Pragu, ali dovoljan da shvatim zašto se ljudi ovdje stalno vraćaju. To bi bilo sve za danas. Hvala na pažnji i svako dobro.